कौन है कि मेरे ऊपर माँ बाप के ऊपर बात उंगली उठाने वाला। और जब ये अजमत से मौत के गैर आदमी बकवास करते ही हमें आगे से हमारे भाई आगे गए तो गालियां सुनकर दुआएं दो। और भाई क्यों वजह? तुम लोग बगैरत बन सकते हो तो बनते रहो, मैं बगैरत नहीं बन सकता, सीधी बात है। अजमत से मौत के खिलाफ जो बकवास करेगा उसके खिलाफ मैं कंडेम, उसके खिलाफ मैं खड़ा हूंगा इंशाअल्लाह ताला, चाहे वो मेरा अपना क्यों ना भाई हो, मैं उसके खिलाफ खड़ा हूंगा। ठीक है, मेरे पास कोई इल्म नहीं है लेकिन गैरत है, शुक्र है अल्लाह का गैरत है मेरे अंदर कि मैं अजमत से मौत को मानता हूँ, अलैहिस्सलाम पढ़ता हूँ। कई भाई तो ऐसे आते हैं ठीक है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह भाई करें बात। राशिद साहब मौजूद हैं या पीछे चले गए हैं? राशिद भाई पीछे राशिद साहब मौजूद हैं, बिजी होंगे मेरे ख्याल से। नहीं वो दूसरे ट्रू इस्लाम से उनका नाम ही राशिद है ना। ਉਹ ਯਾਰ ਆ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਖਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਆਏ ਥੱਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪੋ ਨਾ ਜਰਾ। ਆ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੜਫੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੁਝ ਭਰਾ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੂਟਰ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, अगर आपकी बेटी की तस्वीर लगाई तो मैं माफी चाहता। मेरे को गलत लफ्ज निकल ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। मैं कोई गाल नहीं कटी, मैं कोई गाल नहीं बयान साहब हजरत खलीफातुल मसीह ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਤਕਰੀਰਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਰਾੜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮ ਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਬਰਾੜ ਲਗਾਉਣੇ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ हाँ जी मैम दी वास्ते बात दे दे अहमद भाई, एक मिनट अहमद भाई। हाँ जी एम दी वास्ते जरूरत है, एकदम मुनाफिक लोगों की जरूरत नहीं है मौलवी साहब, ठीक है ना, मुनाफिक लोगों की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बर्दाश्त नहीं ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਵਰਿਆਮ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੱਖ ਲੈ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਏ ਵਾਪਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਆਣ ਕੇ ਬਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਜੋਸ਼ ਚ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕੌਣ ਟਰੂ ਇਸਲਾਮ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ। ਵਰਿਆਮ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਾਈਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਕੋ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਮੋਟਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਫਾਈਟਰ ਥੱਲੇ ਆ ट्रू भाई एक सेकंड जी बोले। अच्छा सर मेरी ना ये तीसरी दफा बात हो रही है आपके बारे में, 2 दफा पहले बात हुई है और तीसरी दफा भी जो गुफ्तगू हुई है ना, आप इसकी पूरी तारीर में जाएं फिर आपको समझ आएगी कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिनके पास आप जा रहे हैं ना वो दहशत गर्द है, इसलिए मजम्मत आपकी नहीं हो रही, आपके एक्ट की हो रही है, मजम्मत उनकी हो रही है जो दहशत गर्द है, जी जो बदमाश हैं, जो लोगों के खून के प्यासे हैं। तो जब बात होती है ना तो पूरी सुना करें और उसके बाद बताएं। आधी बात पकड़ के मजम्मत हो रही है, आपकी गलती आपके एक्शन से नजर आ रही थी, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो अभी तक 3-4 दिन से बराडे चला रहे हैं उनकी जो मजम्मत की गई है आपने उसको नोट ही नहीं किया। अच्छा ये कैसी मजम्मत है वैसे? मैं बता देता जाना थी, ये कैसी मजम्मत है जी? हाँ जी, और मैं तो कहता हूँ कि भाई मुझे तो मजम्मत की जरूरत ही नहीं। I don't care. हाँ जी। आपको शायद समझ ही नहीं आ रही। I don't care. मैंने जो करना था वो मैंने किया, उसमें मैंने गलती की। मैंने उस वक्त मुरब्बी साहब भी थे, लाला जी थे, इतने बड़े रठौर भाई थे, सारे सबको मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, सबसे मैंने उस वक्त अपोलोजाइज किया और मैंने एडमिट किया मेरी गलती, वो हो गया। उसके बाद मुझे कोई चीज हो जाती है ना, नहीं बात खत्म हो गई ना, तो फिर आपको नहीं चाहिए ना कि फिर बोलना चाहिए कि इसको मैस्क पहनना के नहीं चाहिए। दैट्स माय लिबर्टी। देखिए ना ये चीज जो है ना आप जो कह रहे हैं, इसी लिए भाई जब आपने तस्लीम कर लिया तो मुझे नहीं पता था भाई, आपने तस्लीम किया है कि आपसे गलती होगी। देखिए जब मुझे पता चल गया आपने तस्लीम कर लिया तो बात खत्म होगी। देखें मैं जो बात जो होती है ना, देखें उस जगह पे जाके इफ आई एम वेयरिंग अ मास्क, देखें आपको शायद ये चीज समझ नहीं आ रही
کہ ایک انسان کی اپنی ڈیسیجن ہوتی ہے, اس پہ آپ اپنی تھوپ نہیں سکتے پوائنٹ آف ویو. ہر انسان کی اپنی میرے بھائی میں ہوتی ہے. وہ تو آپ کے اوپر نہیں تھوک رہا, ایک عمومی بات کر رہا ہوں. جو ایک اصولی بات میں نے کیا, آپ کی بات سائڈ پہ رکھ کے, جب آپ نے اپنی غلطی تسلیم کر کے وہ آپ کی بات ختم ہوگی. لیکن اصولی بات یہ ہے کہ اگر کوئی غیر احمدی کو تڑی لگاتا ہے اور وہ بلاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس غیر احمدی کی انٹینشن درست نہیں ہے. تو ٹھیک ہے نا, کیونکہ تو اگر اس وہ کو دلیل چاہیے تو دلیل یہاں سے مل جاتی ہے. اچھا تو اور وہی پھر جب وہ ٹھیک ہے بلا نا, اگر دوستانہ ماحول میں تو مجھے بتائیں کہ کہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بولا ہے کہ جب دین کی غیرت ہو تو تم چوڑیاں پہن کے بیٹھے آنا. نہیں بالکل چوڑیاں نہیں پہننی چاہیے, لیکن تو حکمت پھر اور عقل اگر جہاں پہ آپ کے پاس ایکول لا ہے, اگر پاکستان میں ایکول لا ہوتا تو 74 سے پہلے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرے ابے نے کوئی بندہ اتنے بیٹھ کے کوئی جماعت کے بارے میں بکواس کرتا تو میرے ابا جی نے سننا نہیں؟ مجھے تو اتنا پتا میرے ابا جی نے اٹھے نہ میں پالا نہیں کہ تو ایڈا بدماش آ گیا جو ساڈے مقابرین کے بارے میں منہ کھولے گا. یہ بھائی آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آتی. پنجابی میں بات کریں راشد بھائی, مہربانی پنجابی میں کیا بات ہے, بہت 74 تو پہلو بھی زندگی سی پاکستان سے الحمدللہ احمدیاں نات ہوتے سکھا. یہ تو سارے بھکاری تھے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میرے بھائی بتا بڑے بڑے غیر احمدی تھے جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, میرے ابا جی انہوں نے فیصلہ انہوں نے ظلم کر دینے. اتنے باہر کے ملکوں جا کے بدماشی کیوں نہیں ہوا دے کرنا نہ کسی نہ ڈیل ختم نبوت کے مجاہد دیتے پھرتے نے. میں نے ایک دفعہ ڈبیٹ ہو رہی تھی تو کہتا تھا کہ قرآن میں لکھا ہے جو کافر ہے اسے قتل کر دو. تو میں کہتے تو امریکہ میرا نکل باہر کر لو کر قتل ایڈا بنے کا کر کے کھا دے بھائی. اللہ بڑی دے تو وہاں احمدی کھڑے ہوتے ہیں. آپ کو شاید یہ پتہ ہی نہیں پاکستان میں ہر احمدی پہ ظلم نہیں ہو رہا. میرے گھر میں پاکستان میں بڑی ماشاءاللہ جو ہماری بیٹھک جس کو کہتے ہیں پاکستان میں, اس میں بڑی حضرت مسیح موعود کی تصویر لگی ہوئی ہے. آئی جی ڈی آئی جی فلاں ایس پی فلاں سب وہاں کے بیٹھتے ہیں. کسی کو اوقات نہیں تصویر نو ہاتھ لا دے اچھی آواز سے گل کرتے سارے گھر چ بیٹھ کے. تو بھائی میں ایسے خاندان میں بیٹھا ہوں. میری بات سنیں میں راشد بھائی کو ایک منٹ مجھے صرف 30 سیکنڈ دیں. راشد بھائی جو مولوی صاحب کا کہنے کا مقصد ہے نا, مولوی صاحب اس سوشل ایپس پہ بہت زیادہ ان کا گہرا تجزیہ ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ کیا بات کہہ رہے ہیں. وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جو سوشل میڈیا کے انٹریکشن کے تھرو جب ہم جاتے ہیں نا, یہ آپ کے لیے نہیں کہہ رہے, جو دوسرے لوگوں کے لیے اویئرنیس کے لیے کہہ رہے ہیں, ان کی ایک رائے ہے اور میں اس رائے سے بالکل متفق ہوں. اگر ہم سوشل میڈیا کے انٹریکشن سے جائیں گے نا, وہ ایک لیتھل چیز ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ کا پرسنل ریلیشن ہوتا ہے نا, تو وہ ایک اور چیز ہوتی ہے. اس میں آپ کا جیسے میرا ہمسایہ ہے فار ایگزامپل, وہ پاکستانی ہے, میرا روز کا ملنا جلنا ہے, میرے اس سے تعلقات پیدا ہو گئے ہیں, وہ شرم حیا پیدا ہو جاتی ہے نا. یہ بندے تو سور ہے سور. تو یہ ان کا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ سوشل میڈیا کے انٹریکشن سے اگر کوئی اور ہمیں اتڑی لگائے گا تو بالکل ہمیں نہیں جانا چاہیے. میں بھی آپ نے اچھا نصیحت کیا, مثال کا مسیح نے سوروں کو مارنا تھا نا, اصل میں مسیح کا کام تھا سوروں کو مارنا. راشد بھائی چھوٹا سا پوائنٹ اور سمجھے, آپ نے بہت اچھا کیا, مثال قائم کر دی. لیکن اگر ہم ہونا تو یہ ہم کہنے کی کوشش کریں کہ سوشل میڈیا کے انٹریکشن سے جانا اب نیکسٹ ٹائم کے لیے ہمیں مطلب ان بات میں نہیں آنا چاہیے. آپ نے جو کیا ٹھیک ہے, وہ اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. علی اکبر صاحب آئے, ان سے سلام دعا کر لیں. اچھا جب لاسٹ مجھے 2 سیکنڈ دے دیں. اگر ان پرسن جانے میں کوئی حرج نہیں, آپ کے محلے میں کوئی بندہ ہے, آپ اس کو جانتے ہیں, مسجد میں آپ کو بالکل ضرور جائیں, گج وج کے جائیں, وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. یہ ہے میرا مقصد. جی دیکھیں مجھے اس کی اوقات پہلے ہی پتا تھی. آپ کو شاید لگ رہا ہوگا کہ میں ہمیں بیٹھا بول رہا ہوں, یا آپ کو لگتا ہے میں بچہ ہوں, میں آپ کی سوچ کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہوں. لیکن مجھے جانے سے پہلے پتا تھا اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. اس کے مولوی نے اس کے منہ پہ پہلے جوتے مار دیے تھے, اس لیے میں لائیو جا کے دکھایا کہ یہ دیکھو جی, یہ اتنے جو گئے, ان کے اپنے امام ان کو اون نہیں کرتے, یہ آگے ختم نبوت کے مجاہد بنے ہوئے ہیں, نشہ کر کے ہوتے کھلوتے انہیں, تو یہ دین کا فیصلہ کریں گے. تو میں صرف اس ٹینشن کے ساتھ گیا تھا کہ میں جا کے دیکھ لوں بھائی کہ یہ کتنے کے جوگے نے. جب اس کے امام نے منع کر دیا تو کیوں ہے. تو ہر چیز کو کانشیسلی لیا جاتا ہے. تو وہ لوگ بھی گندی حرکت کر سکتے تھے, تو ہر چیز کو میں نے سوچ کے میں نے میتھ پہن لیا, میں نے
जो मुझे सेफ्टी लगा तो मैंने डिसीजन ले ली। कर दे इस बहस को, मेरी इतनी सी बात है। हो गई है। लेकिन उसको बैठ के क्रिटिसाइज करना वो या कंडेम करना जाके गैर के पास, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ये भाई तो आपके लिए लड़ रहे हैं जगह जगह जाके। भाई मैं यही तो कह रहा हूँ, मुझे किसी को लड़ने की जरूरत नहीं है भाई। आप लोगों को इन लानतियों को जस्टिफिकेशन देने की जरूरत क्यों है? ठीक हो गया, बिल्कुल। मैंने इनको कहा था कि तुम अकल आ दो ना तो मेरे से केस करके आओ। मैंने बोला था, मैंने परसों भी लाइव पे, उस दिन भी, उससे भी अगले दिन मैंने लाइव पे बोला था कि ताड़े जो मैं एक का नाम लेके मैंने बोला था, आमिर हक से लेके पूरी इनकी टीम को मैंने बोला था कि ताड़े जो अकल जो ना साबित करो मेरे से केस करके। इन्होंने पता नहीं की बने हैं इन्हों की मैं तबीयत ऐसी फ्रेश करांगा कि याद रखनगे, जेड़ा जेड़ा मैंने टकरेगा मैं ऐसी तसल्ली करांगा टिकटॉक पे, याद रखनगे। ये सारे के सारे इनकी ताली के चिट्टे बट्टे हैं, इनको कोई नहीं पूछता, कुत्तों वाली इनकी औकात है। फिर भी हमारे भाई इनको मुंह लगाए तो दुख की बात है ना यार। और उनके पास बैठ के फिर हमें कंडेम करें तो उससे और दुख होता है। पास बैठ के किसी अहमदी भाई ने आपको कंडेम नहीं किया, ये गलत है बिल्कुल। भाई मैंने किया है, और उनकी बातों ने उन्होंने उसके बाद वीडियो तक बनाई है इस बात पे कि देखो जी ये लोग आके हमारे पास कंडेम कर रहे थे, और बाद में मेरे भाई वो बड़े खबीस हैं, उस चीज को उल्टा नीचे कर लेती हैं। और कई मुझे उनके पता अपने है। बंदे उन्होंने झूठे आंधी बनाए हुए हैं अपने बंदे। अपने बंदे भी हैं उनके, वो बड़े ये आपका इनको हम बाकी समझ भाई ये ब्रांड पे भाई हम साफ कह रहे हैं कि लव यू राशिद भाई, हम राशिद भाई के साथ है, और राशिद भाई जिंदाबाद। बात करते हैं। इस्लाम अहमदी जिंदाबाद, इतनी सी बात पता है। ना ना हो, अगला बंदा बयान दे देता है, जब बंदे को पता ना हो बंदा बयान दे देता है, लेकिन जब पता चलता है तो फिर यानी कि कोई बंदा भी नहीं है जो कोई राशिद साहब के खिलाफ हो, ऐसा कोई बंदा भी नहीं है। लेकिन फिर भी एक दूसरी बात ये भी है, बुजुर्गों की बात भी जो थोड़ा सा आ जाती है, उन्होंने गुफ्तगू का अंदाज होता है कि थोड़ा सा उन्होंने लेना होता है। वो कोई बंदा यार, राजा मनान साहब ने बात जब सुनी है ना, उन्होंने भी हालांकि कंडम किया है, उनको उन्होंने क्यों उनकी तस्वीरें लगाई हुई, इसी वजह से लगाई हुई है ना कि आपने राशिद साहब ने जो वहां पे बात की कि तुम रिश्ता देना, उन्हें क्या गल केड़ी कोई तुसी कीती है? कोई गल नहीं है, तो ऐसे गल ਨੂੰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਵਾ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ। जी अली अकबर साहब अस्सलाम वालेकुम। और वो मसला ना ही छेड़े तो अच्छी बात है मेरे ख्याल में, फिर ऐसे ही मसला नहीं ठीक है राणा भाई, अब खत्म बहुत ज्यादा हो गया, हमने साफ कह दिया कि राशिद भाई जिंदाबाद, सलाम अहमदी जिंदाबाद, हम अपने भाई के साथ हैं बस। और अब दूसरे भाई को गुफ्तगू करेंगे प्यार भरी। वालेकुम सलाम भट्टी साहब, कैसे हैं आप लोग? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ भाई, अब बहस खत्म कर दें यार, सारा दर्द ये वैसे ही आपस में ये भाई नीचे एक बुजुर्ग है, उनको ले ले सिद्धू जट साहब को, तो कोई दोस्त नीचे जा सकता है? मैं बैठता हूँ नीचे, मैं बैठता हूँ नीचे, आप ले ले, मैं सुनता हूँ नीचे बैठ। भाई आप क्यों नीचे जा रहे हैं भट्टी साहब भाई? आप जाए यार वो जगह चाहिए इब्राहिम भाई, यार मैं तो इतना अच्छे फैसले करता हूँ, आपने मुझे मोड़ से भी हटा दिया, ये नहीं कि मुझे समझ लगे। नहीं एक मैं बना देता हूँ। दूसरी आईडी है ये वाली भाई। अच्छा 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 बना दो, अच्छा होंगे यार वो, क्योंकि थले अगे ना दो चार की कुत्ते वाला नस्ल दे सन बहुत बकवास लिख रहे सन, बंदा फिर वो म्यूट कर देता। ये नीचे बैठे हुए बशीर मुसल्टन, इसको उठाना है बशीर और मुसल्टन। नहीं नहीं दफा करो, अच्छा वो कहता है गुस्ताख है भाई, गुस्ताख है, दफा करो। हम अपने अहमदी भाई बैठे हुए हैं, इतनी प्यारी गुफ्तगू हो रही है, आपस में गपशप लगाए मेरे प्यारे। वो बशीरा कहता है मैं शाह हूँ। ओ भाई बशीरा ढोलकी शाह, बशीरा ढोलकी शाह बैठा है थल्ले। वो ये नहीं जे कोई गाली नहीं ਕੱਢਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਲੀ यार ਕੱਢਦਾ, मैनू पता ना इब्राहिम भाई, उस आना बंदियां दा इस वक्त तू गल मान लो, माहौल खराब बरियाम भाई वो बड़ी वड्डी नेछी की जे बशीरा वो ना चुकना। माहौल खराब होएगा, मजा नहीं। अपने प्यारे भाई बैठे ने, आपस दे विच गुफ्तगू करो। बाकी यार